Muy buena gente, ¿qué tal? Ya estamos aquí un día más con The Other World, ¿recordáis? Estamos en el laberinto, tenemos que salvar a Phineas. Dijeron que había aterrizado otra nave aquí con nosotros. Y esperemos que sean refuerzos. Dicen que de aquí no sale nadie, esto es como La Roca. Ya habéis visto la peli. Y nada, vamos al lío. Eso es restringido. Debería matarlos ya desde aquí. Todo para adentro. Pasa, pero ¿por qué vas a por ella? ¿Qué estoy yo aquí? ¡Vamos, gente! Hostia, ya está hecho polvo. Quiere identificación de la Junta, dice. A ver si este tiene identificación. No, qué tontería. Vamos a tener que matar a todos igualmente. A ver si lo quiero. ¿Ve la música? ¿Eh? Es de la pionera, entonces. La otra nave que aterrizó era la pionera. Halt. Security patrol. Pero esto es lo mejor, es el palo. Siempre. Que se acercan mucho ellos. Se te arriman encima. Tengo un estilo de vida, ¿eh? No me estoy dando cuenta. Es que estos pegan duro, ¿eh? ¿Veis? Esto es mejor con esta que con la otra. ¿Cómo vais? Porque yo, ¿verdad? Vámonos. Sure never planned on seeing the inside. ¿Vais recuperaros bien? Gotta admit, I'm not too keen on walking into a prison. They lock me up, I'm liable to kill everyone trying to get back out. Ya ñoca, ¿eh? Eso anda con bromas. Las chicas, ellos. We have a lot of shooting to do, Captain. De la moto. Tengo que ir allí enfrente. Tenemos que ir por dónde. Viene una gorda, ¿eh? Unexpected noise beginning. No, me sigue. Nada, este está ahí aquí, uno me está dando, tío. No estoy dando cuenta. Se cubre. Muy buenas.
Madre mía, este es el principio, ¿eh? Nada. Intentando buscar. Porque, a ver, me quedan. Las que me quedan para curar. Esto es bueno. Acción. Make him ready. He visto la raya y digo, a por ella de cabeza. Me gustaría coger vida, ¿sabes? El otro día tiré todo lo que tenía en el inventario. Ahora a lo mejor me vendría bien. Algo de esto. Ya tengo esto. Pero esto lo dejaré por si acaso. Yo no me he drogado en toda la serie. Una lista de contraseñas para algo llamado AMA. Hay 3 columnas, pero solo se puede leer una. Las demás están tachadas. La contraseña de la columna para hoy es 2. Huele. Huelea. Estoy llenando mucho, vas a ver tú. No poder correr. Hay que tirar luego un montón de cosas. Es solo 50, macho. ¿Doy o no le doy? ¿Estamos bien? Unauthorized person. Returning fire! Seguidos, ¿no? Está solito. Son las curaciones que me quedan, ¿eh? 15, puede ser. Sí, 15. Vale, vale, voy bien, entonces. Uf, por algo dan tanta munición aquí. Vámonos.
puedo abrir. Los instrumentos de control, los equipos de seguridad y el material de oficina son de uso exclusivo para empleados autorizados de la UDL. Me cago en... No, más tonta de morir, tío. Sé que iba a subir el ascensor y lo que ha hecho es bajar. ¿Tengo que empezar otra vez? Hola. Ir. A ver. Sé que iba a subir eso negro. Lo que está pintado, pero no lo ha bajado. Ya está. Vámonos. Enorme este sitio, ¿eh? Un montón de máquinas. Voy a vender. Este así me quito peso. Y nada más, ¿no? Vámonos. Yo creo que se viene ya algo gordo, ¿eh? Fabulous. Freezer. Bueno, Freezer son, ¿no? Vale, aquí también está lleno de bichetes. Ahí a la izquierda hay uno, que es donde tengo que ir. Así que tenemos que acabar con todo esto aquí. Canta como suena esta arma. ¿Mueres o qué? Es indestructible. Dura, ¿eh? Bueno, buenas chicas. Uy, Eli, ¿cómo te has quedado? A ver si te revientas. A esperarnos. Curéis un poquito. No puedo subir talentos, es verdad. Vamos a subir esto. Quiero que aprendan. Voy a subir la defensa. Dadas. Pero lo que llevo son armas pesadas todas. ¿Tajas? ¿Hay para más defensa? Porque me pintan.
Un poco de dilatación. El movimiento durante DTT. Esto. Va a hacer un poquito más de daño. ¿Es mejor? ¿Hay algo? Glory take me. I thought the chasm outside Stellar Bay was deep. This makes me nauseous. ¿No llegamos allí? ¿Por aquí? Ah, por aquí. ¿Está por ahí? ¿Este es el laberinto? ¿Por dónde hemos venido? ¿Por dónde hemos venido, chicas? Error mío. Espero que no vuelvan otra vez. A ver. Dados. Por aquí. ¿No? Vámonos. Get in there, troops. For Monarch. For Halcyon. Oh, la tía de utilidad, tío. No le hago mucho daño, ¿eh? ¿Es un blindado? ¿Qué cojones es eso, tío? Ay, no les hay. Ahora no te tapes, a ver si tú le hagas venir conmigo. Eli muere. ¿Qué es un blindado, loco? No. Not you too! Qué duro el Agus Van Noir ese, ¿eh? Bueno, recuperamos a él. Más flojita Eli, ¿eh? Ya va. Yo creo que es porque ataca antes, ¿no? A ver. Eli. Uf.
Cambio, y pega mucho más eso. Vale. 5 y 55. Mejor que todas las que tengo. Yo creo que es la mejor que la mía y todo. Puedo mejorarle a ella las armas. No puedo mejorarme yo. Puedo coger esta. Que tengo más balas. 800. Esta la tengo que quitar también. Es que esta hace 1324. Daño por segundo. Venga, vamos a intentarlo otra vez, ¿vale? El bicho ese es muy duro. Yo creo que tenemos que matar primero a los de alrededor. Luego ir a por él. Lo que pasa es que el bicho va por mí, claro. Está en el lado izquierdo, me parece. Tal vez deberíamos de ir primero por la derecha, limpiar el lado derecho. Y luego ya meternos con él a la izquierda. Creo. Este no es. El siguiente sitio. El siguiente es el chungo, ¿eh? Viene ahora. Kairi, vamos, ñoca. Ellos. El bicho ese está. Vamos ahora por la derecha. Get in there, troops. For Monarch. For Halcyon. That's the last of it. Eso hace falta que lo pusierais. Vale, si se quedan allí vamos bien. Son duros estos, Ahora va ñoca, peor. Mira, este. No lo hemos matado antes. Ya que lo perdonáramos, ya venía a matarnos. También por la espalda. A ver si las puedo curar un poco. Quedaos aquí. Quietas. Voy a mirar. Vale, pasar. Está la puerta bloqueada, bloquear puerta. ¿Cómo vais? ¿Ahora se están curando bien?
Podría poner adrena y todas esas cosas, ¿sabes? Pero... Well, Ah, mira. look who it is. I'll be damned. I was prepping the studio for our announcement, and here you are as a bonus. Ah, and the wayward doctor. Are you about done with your escapades? We have faces that need lifting, after all. These days, I'm more interested in breaking them. Wouldn't mind taking a swing at yours. Ah, I knew I smelled Monarch when you lot walked in. The stench of sulfur, depression, and desperate bravado is unmistakable. Keep talking, and you'll be smelling iron. Ain't nobody so important I won't put a bullet in him. When you go off and get yourself shot, try to avoid taking one to the face. I'll want it recognizable to show to my citizens. El presidente Rockwell, supongo. My word! You've correctly identified the most recognizable man in the colony. Remarkable. Por tonto vas a morir. No It's a sepas. wonder what Phineas saw in you. Then again, he's an insane person. Thankfully, he's our insane person now. A proper company man. Venga ya, Phineas preferiría morir antes de colaborar con vosotros. Eres el hijo de la grandísima ratucha. Lo veré con mis propios ojos cuando lo encuentre. Yes, he is an extraordinarily obstinate fellow, isn't he? Fine, he isn't working for us per se. Semantics, he'll come around. But that's between us. As far as my adoring citizens will know, we've turned a dangerous crackpot into a working-class man. It's a miracle. El lunático está salvando a los colonos congelados a los que tú abandonaste. Eso es mentira. Entonces, no hay tiempo que perder. Tengo que ir a liberarlo. Oh yes, go on, wake them up, add more mouths to feed. That'll solve our starvation problems. I don't know what half-baked plans that simpleton in a lab coat has been leading you through, but it's done. It's over. Let me ask you something, Captain. Have you at any point thought about not fucking up our entire society? At least that means someone's recognizing our work. I'm making actual progress towards stabilization and recovery. You're just getting in the way. No haría falta si colaboraras un poco más. Pues sí, te digo la verdad, ni se me habría ocurrido. Solo quiero echar una mano. ¿Prefieres seguir metido en algo que va cuesta abajo y sin frenos? Yo puedo arreglarlo. Así eso. If I and my people can ride it out in luxury and happiness, yes, I would. I don't know Mira, if ¿ves? you've noticed, Captain, but Halcyon's pretty much a lost cause. Vale, entonces tenemos mentira 80. Ya he conseguido que Bizancio se levante contra ti. Solo es cuestión de tiempo. Entonces necesitas mi ayuda. Eso es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Tengo que rescatar a alguien. Jura que no. Voy a decirle a uno. A dos no puedo. You have? Is that what you were doing at the Ministry? Look, I'm not an unreasonable man. If you manage to storm the castle, as it were, and make it out of here with Phineas alive, I can't exactly afford more havoc than you've already caused. Fine. If you survive, you'll need someone to sell the rest of the board on your plan. Estupendo. Al final va a resultar que eres capaz de hacer algo bueno y todo. Muy bien. Espera aquí hasta que tenga órdenes para ti. Tanto que sí. O lo haces o eres el siguiente en la lista. Vale. Venga, lo leo. Para que las personas que trabajan aquí... Parece que las personas que trabajan aquí usan notas adhesivas para organizarse. Un par de las notas que mejor se entienden. Tareas para la lista de Rockwell. Confiscar placas. Hecho. Volver a imprimir placas. Pendiente. Cambiar cierre de mantenimiento. A la espera de nuevos cierres. Pedir nuevos cierres. Hecho. Reevaluar procedimiento de bloqueo de seguridad. Informar a la autoridad portuaria del nuevo procedimiento de bloqueo de seguridad. Apuesta de inventario.
Predicción semanal. Botellas 5, cigarrillos 21, armas 4. Te dan más los cigarrillos, ¿no? Importancia, pues. Terminal de seguridad de LBRNTO. Recordamos a los empleados de eso que el acceso a datos protegidos puede... Estoy intentando seguir las órdenes de Akande al pie de la letra. Solo tengo pendientes un par de cosas, pero no sé qué vamos a hacer con respecto a las cámaras. Dice que no les vale solo con los vídeos de seguridad. Quieren los rollos. ¿Para qué? Van a traer a alguien importante para que lo internen. También van a reforzar un montón la seguridad. Perdón por las molestias. Hay un follón enorme montado. Dijo algo sobre un anuncio que tenía que grabar. Está todo el mundo muy emocionado. El tema es súper secreto, pero me imagino que llevaban detrás de quien sea bastante tiempo. Seguro que los ingenieros tienen alguna cámara. Intentaré localizar unas cuantas. Te lo agradezco, o sea, Jim, te lo agradezco. Ya la conoces. Si no hacemos exactamente lo que quiere, pedirá nuestras cabezas. Y ni te imaginas lo que ha costado conseguir la lona verde de los cojones. W. No hay nada más, ¿no? Pues, vamos. Son robot cámaras. Vamos a hacer como lo de antes. Mierda. Tengo que meter por el centro. Ah, que es aquí. Chicas. Más arriba. Siempre está la puerta al otro lado, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Muy buenas, chicas, muy buenas. Por aquí. Es que no estoy mirando todo. This is nice. Calm before the storm and all that. Hope you're right about this, Captain. Yo también lo espero. Captain, you have an uncanny talent for complicating my life. You've disrupted the balance of power. You've upset the natural order of things. You've introduced uncertainty, and there is nothing I despise more than uncertainty. Acabó, Sofía, ríndete. Vamos a liberar Alcyon. No puedes hacer absolutamente nada para impedirlo. No te calles ni debajo del agua. Te pagan por palabra. Voy a decirle que se acabó. Te rinda. I'm afraid I can't do that. To your credit, Captain, you are one of the colony's finest specialists. Your technical abilities are beyond reproach. For all your talents, you are the enemy of Halcyon, and therefore you are my enemy. Sin embargo, pese a todo... Vale. He venido por Phineas. Suéltalo. Te vas a cumplir con tu deber o morir en el intento. Estás tardando. Como quieras. Voy a disfrutar haciendo morder el polvo. He venido por Phineas. You make a nuanced and compelling argument. Here's my rebuttal. No. Dr. Wells is being held in my custody. His cooperation will prove invaluable, even if I have to beat it out of him. All that's left to do is put down this riot, arrest you, and then get on with the bloody business of saving this colony.
¿Por qué no hablamos? No te pongas a prueba, Sofía. Puede ser perjudicial para tu salud. No lo entiendes. Phineas es amigo mío y no voy a salir de aquí sin él. Matarte no me va a producir ninguna satisfacción. Ya ha habido demasiada violencia. ¿Por qué no hablamos? Fair enough. I'm giving you exactly one chance to parley with me. Fácil de intimidación no lo tengo. El que hagáis vuestros experimentos en el ministerio. Tu plan no va a funcionar. Pensándolo bien. Yes, I'm quite aware of your brazen act of corporate vandalism. By the way, those test subjects you killed, they died in agony. Estaban My sufriendo cuando los scientists pusisteis assure me vosotros they ahí can dentro. recover the data you've destroyed. You've succeeded in temporarily delaying our research. Nothing more. Vale. Tus científicos te están engañando. Tu investigación está plagada de errores. Ingeniería. El experimento estaba mal diseñado. Toda la información que recopilé es incorrecta. ¿Acelerador de ciencia? That isn't true. It can't be. You're trying to manipulate me. That experiment was absolutely essential to the program. My scientists assured me they were close to a breakthrough. They gave me their word. ¿Qué pasa, Sofía? ¿No estás acostumbrada a que tus expertos te engañen? Percepción, sabes que tengo razón. Se nota en la mirada, que sigues enamorada. Soy una experta en la materia. Sé de lo que hablo. ¿No me crees? Pregúntale a Phineas. Percepción. Damn you. Madre que te parió. You are telling the truth. My scientists have been lying to me, and I was stupid enough to trust them at their word. We're going to have to start all over again. All that research, all those experiments. You've set us back Vais a empezar decades. otra vez. You were always an unknown variable. I tried to recruit you, but you threw your lot in with that madman, Phineas Wells. Uf, esa mentira no lo puedo. Voy a tener que matar. Sí, porque mira, pone mentira 100. Tiene gracia de que me digas eso. Te acaba de explicarme. Me hubiera venido bien. Bueno, lo había puesto en contra de ellos. Nada, voy a tener que This matarlos. prison is equipped with an automechanical warden. I've had it programmed to eliminate you on site and rinse your remains Solo down uno. the drain. And don't worry. I will inform Dr. Wells that you died heroically or something. Vale. Uf. Qué grandote, Gas. ¿Estamos preparadas? Ya. Sacar las armas. Empezaré por esta. Nos acaban esas 100 y pico balas. Pues, que sea lo que Dios quiera. Esta es la que más mete. Es como el boss, ¿no? Claro que más. No hago nada. Dale, chicas, darle. Ah, sí, qué bien. No. Corre, 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 corre. Vale, ellas están bien. Está grandullo. ¿Están aquí? ¿Por qué os habéis metido aquí? Que aquí no hay salida.
Uy, el... Ah, lo tenemos. Bien. Curaros, curaros. Salimos a por ellos. Buena, ¿eh? Muy buena, las dos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién tienes? Campeona. ¿Estáis bien? Vámonos. Creo que había quejas por aquí. No, no, no. Eh... Vamos a mejorar eso. Lo dice Eli. Vamos a mejorarle la salud, que está flojita la pobre. Yoka. El daño. Why won't you just... Get me out of here! ¿Cómo que sellada? Ahí tengo la llave de la presidenta. ¿Lo he recogido o qué? Sí. Ah, calla, calla, calla. Que hay aquí un aparato. You don't know how glad I am to see you. You did the right thing. Akande was a monster. Her death was much deserved, and long overdue. And you lunatic, you broke into the board's own fortress just to rescue one doddering old man. You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. ¿Te encuentras bien? ¿Qué te han hecho? ¿Qué dices, hombre? La Junta nunca tuvo ninguna oportunidad contra mí. Sabes que no dejaría que te pasara nada, Finea. ¿Tienes idea del calvario que he pasado para salvarte? Es decir, a dos. En un momento no tenía ninguna oportunidad contra mí. All in a day's work for you, huh? You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. No me gusta cómo suena eso. Estupendo. Yo que estaba a punto de descorchar un par de botellas para celebrarlo. No estoy de humor para tus dramas, Phineas. No me gusta cómo suena eso. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. They haven't exactly been hands-on around here anyway. So there's one less rubber stamp to worry about. Earth is humanity's home planet, Miss Fenhill. The psychological effects of losing our original home will be devastating. So we've got to make do on our own. Seems to me that'll make us stronger in the end anyhow. You're quite right. We've got no choice but to make do on our own. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Tenemos mucho trabajo por delante. Será mejor que empecemos. Espera un momento. Quiero preguntarte algo.
Vamos a ver. Yes, yes, certainly. I'll help however I can. ¿Qué es que ha pasado? I don't know what happened, but something must have gone horribly wrong. I don't know why Earth's gone silent. I don't even know if Earth exists anymore. We have no connection back to Earth, and return is likely impossible. We're completely alone out here. ¿Cómo sabes todo eso? I heard it from Akande herself. She tried to pressure me into joining her side, you see. Tried to make me realize that all hope is lost, and that we are alone. She was half right. We are alone, and we're going to have to fend for ourselves, because there's no telling what's happened to Earth. Mencionaste la desaparición de una fragata. You might have heard of the Earth Directorate's frigate. Half the colony's entire military was on that ship. They were returning to Earth when they vanished without a trace. That was 2 years ago. We haven't heard a word from them since. Whatever happened to Earth likely happened to them. Dijiste que no se habían recibido mensajes nuevos desde la Tierra. Yes, Akande mentioned as much. Earth hasn't sent us a single message in 3 years. No one knows why. Akande had kept the truth to herself, perhaps with good reason. Can you imagine what would have happened if word got out? We'd have utter pandemonium. Me mentiste. Es lo de los otros colonos. I wasn't trying to hide the truth from you, but after all you've done, I owe you an explanation. Yes, I experimented on the Hope's colonists. Each of my experiments ended in catastrophic failure. Each of my subjects died in agony. You are my first and only success. I didn't tell you about the others because I didn't want to burden you. My failures are my own to Claro, bear, son tuyos. not yours. Míos nada. Bien, más vale tarde que nunca. Te perdono, Phineas. No lo perdono, pero tampoco lo quiero matar. ¿Quién era 2? I'm not asking you to forgive me. Law knows I won't forgive myself. But I'm going to try to set things right. Pero, My apologies. I need to get a hold of myself. We've far more pressing issues to worry about right now. If you have any more questions, ask me. I'll answer as best I can. no tengo más preguntas. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? Ahora soy yo el líder. Tengo un plan. Con el presidente a mis pies, nadie sabrá que tengo el control de la colonia. No. Lideraré la colonia. Ya he convencido al presidente para que me apoye. Puedes contar conmigo. Te ayudaré a reanimar el resto de colonos. Voy a hacer lo mismo que hasta ahora. Lo que me dé la gana en todo momento. Yo haría el 4. Venga, vamos a hacer el 3 por quedar bien. I El can't 4. tell you how glad I am to hear that. When I revived you, I thought we were going to save this colony all by ourselves. But I was wrong. We can't save Halcyon on our own. We're all going to have to pull together somehow. We are not a colony anymore. Our last connection to Earth has been severed. I don't know if we'll survive, but we're going to have to try our best. No sé, ¿esto es el final o no? Llevo ya casi 50 minutos de vicio. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. Ya no corto, ¿vale? Lo hacemos un From the poquito más moment largo he el vídeo. landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority.
But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists: engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. As the colony struggled to survive, the inspirational story of the iconoclasts spread like wildfire, and Graham was able to bring many of the smaller Terra 2 townships into the fold. However, his zealous obsession with spreading the word blinded him to the needs of a growing organization, and the movement was unsustainable at scale. The iconoclast way seemed to work best, and ultimately petered out on Monarch. Sublight Salvage adapted to the changes in Halcyon, shifting their business model to suit the times. Their claims of legitimacy were scrutinized, but ultimately unquestioned. Lilia Hagen would continue to protect her family as ruthlessly as ever. The collapse of Edgewater left its workers bereft of any purpose in life. Most of them made their way to Adelaide McDevitt's camp, hoping to ingratiate themselves into her favor. Adelaide accepted only a few to her community. The rest were turned away and likely died of starvation. Nevertheless, Adelaide's camp grew into a well-established town. Lo haces todo a todo. Adelaide McDevitt refused to cooperate with the ongoing effort to save Halcyon from collapse. A sympathetic deserter stole a copy of her research and delivered it to the Hope's scientists. It is unclear how useful Adelaide's research was. An optimistic estimate suggests her work may have bought Halcyon another few years of survival. Adelaide would never know. She died that winter. Under the leadership of Junlei Tennyson, the groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the groundbreaker looks promising. And? The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Como el camarero, ¿no? Ellie savored her adventures on the Unreliable. Once they were done, she returned to life as usual, running missions of dubious legality, shunning respectable work, and living life to the fullest. She meant to reach out to her one-time captain. O sea, que Ellie se separó y ya no quiso saber nada más. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Felix buscó trabajo Felix realized that the y work estuvo of the ayudando revolution a las was colonias. done with two hands. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable, she never quite came out of her shell. She seemed to prefer the company of Ada to the crew,
and she could often be found neck-deep in cables and grease, telling Ada funny stories from her childhood. Se volvió loca, yo creo. While the Por que no colony terminamos fell into la misión chaos, suya. she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to remain aboard the Unreliable permanently as its chief and sole engineer. As hard as she tried to drink them away, Nyoka's memories eventually overcame her. Traveling with the crew served as a constant reminder of the family she'd lost, and so she eventually returned to Monarch to get back to what she found most comfortable: the deep end of a bottle and the far end of a trail. Few have seen her since, but travelers often swear they hear her and her machine gun in the night, screaming swears and spitting bullets. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. Bien, este nos ayudó. Chairman Rockwell served as the public face for the changes in Halcyon to come. Whenever you needed strings pulled or a voice to sell a policy change, Rockwell was only too happy to oblige. Mira, al final nos ayudó Rockwell. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future. Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain. But the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? Long after Wells passed away, you carried on his work with more energy, determination, and brilliance than he could ever muster. The years that followed were hard, but Halcyon survived by the efforts of the Hope's most promising colonists, the greatest of which was you. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Pues hasta aquí llegó. O sea, está guay, ¿no? Está guay. Recuerda que no hemos hecho las secundarias. Si hubiéramos hecho las secundarias, quizá hubiera dejado de ver. La otra se hubiera enamorado y se hubiera ido con su amor, ¿vale? Ellie hubiera hecho otro tipo de vida, ¿vale? Entonces no completamos todas las secundarias. Tenéis esa opción. Un juego que puede durar bastante más. Pero sabéis bien en un juego si no quería alargarlo mucho. Me ha gustado, está bastante chulo el juego, es muy entretenido, es divertido de jugar, está guay. ¿Y os lo recomiendo? Pues sí, os lo recomiendo. Ahora mismo lo tenéis gratis en el Game Pass, creo que está baratito también por ahí. No es un juego muy caro, ya sabéis, habéis visto que es un tipo Fallout.
y es muy divertido, ¿vale? Está guay de jugar. Ahora creo que van a mejorarlo y le van a quitar esos tiempos de carga tan largos, entonces aprovechar, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos otro juego terminado para la lista de juegos terminados. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, espero que os haya gustado la serie, pronto traeremos otra, ¿sabéis? Acabo una, enseguida traemos otra. Nada, pediros que os suscribáis, si os ha gustado el like, y recordaros que estoy siempre, todos los días, a las 8 de la tarde hora española, en Twitch, ¿vale? Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Chao.